नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और बात होगी क्या अगर औरत बेपर्दा रहेगी तो आवारगी बढ़ेगी। क्या औरत का चरित्र उसके पर्दे से, उसके हिजाब से या बुर्के से तय होगा। क्या कुरान हदीसें ऐसा कुछ कहती हैं या फिर ये एक पुरुष प्रधान समाज की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूनुस हैं हमारे साथ और सचवाला साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम है सचवाला साहब। पहले शफीकुर रहमान बर्क का बयान सुनिए, उसके बाद इस्लाम में पर्दा कितना है ज़रूरी ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सवाल पूछेंगे इनसे। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मज़हबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगवा रहे। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। ज़रा पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि अगर इस्लाम में एक मुस्लिम महिला तय करती है कि वो पर्दा नहीं करेगी, उसकी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि इस्लाम जो है वो ऐसा दीन नहीं है, तमाम धर्मगुरु कहते हैं कि जहाँ कुछ भी ज़बरन कराया जाए, तो क्या उस महिला का चरित्र उसी से तय होगा। तो मोहम्मद यूनुस साहब ज़रा ये समझाइए कि कुरान हदीसें क्या कहती हैं। बर्क साहब कह रहे हैं कि औरतें अगर पर्दा नहीं करेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। क्या एक औरत का चरित्र उसके पर्दा करने या ना करने पर इस्लाम तय करता है कि ऐसा कहीं कुरान या हदीस में लिखा है कि जो औरत ये तय करेगी कि उसे नहीं करना है पर्दा, उसे नहीं पहनना है बुर्का या हिजाब, तो वो औरत जो है वो सही नहीं होगी। देखिए, इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है वो कंपलसरी है। हर एक के लिए, हर लड़की के लिए लाजिम है कि वो पर्दा करे, और अगर कोई पर्दा नहीं करता है तो उसका ये जो अमल है खिलाफ इस्लाम है और कुरान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, युदनीन अलैहिन मिन जलाबी बिहिन, कि ये जो औरतें हैं ये अपनी जलबाब को, अपनी चादरों को इस तरह लटका लें जिससे सर से पैर तक वो अपने आप को ढाँप लें। मकसद है पर्दा करना, जिस्म को छुपाना। उसके तरीक़े हर दौर में बदलते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दौर में जलबाब का इस्तेमाल होता था। एक चादर हुआ करती थी जो सरों से पैर तक उनको ढाँप लिया करती थी। आज के दौर में हिजाब का और बुर्क़े का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मतलब पर्दा किया जा रहा है। तो बर्क साहब का जो बयान है वो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बात करूंगा कि इस्लाम में पर्दा कंपलसरी है। इस्लाम में ये भी तो लिखा है ना कि आप ही ने बताया था मुझे पिछले शो में कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी को भी कंपलसरी कुछ नहीं कराता है। वो कहता है अगर अपनी इच्छा से करो तो सही है, जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में। मैं सही हूँ कि नहीं यूनुस साहब? नहीं, मैंने देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान की अपनी उस पर ख्वाहिश पर डिपेंड होती हैं कि आप चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। पर्दा फ़र्ज़ और वाजिब में से है, ये लाजिम है, कंपलसरी है। ये हर एक बालिग लड़की को पर्दा करना लाजिम है। और जो लड़की नहीं कर रही है तो इस्लाम की नज़र में वो कैसी लड़की है? नहीं हुई है उनके लिए शरीयत। अगर एक लड़की मुस्लिम लड़की अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो कैसी लड़की है इस्लाम की नज़र में? अल्लाह की नज़र में उसे कैसे देखा जाएगा? उसने गुनाह किया है, वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है, कैसी है वो? देखिए, अगर कोई नहीं, देखिए पर्दे से कैरेक्टर नहीं तय होता, ये तो बर्क साहब के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते? आप मानेंगे कि बर्क साहब ने गलत बयान दिया है? नहीं, कैरेक्टर जी बिल्कुल। अगर देखिए, बहुत सी खातून ऐसी हैं पर्दा नहीं करती हैं, लेकिन वो मतलब उनका कैरेक्टर साफ़ सुथरा होता है, अच्छा होता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन हाँ, ये कहा जाएगा कि इन्होंने पर्दा ना करके इस्लाम के इस हुक्म पर अमल नहीं किया है और इसके लिए वो गुनाहगार हैं। इसका फैसला अल्लाह ताला करेंगे। तो बर्क साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है कि अगर महिला पर्दा नहीं करेगी तो आवारगी बढ़ेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं है ऐसा। इससे कोई लेना देना नहीं है इस्लाम का। ये उनकी निजी राय है, आप ये कह रहे हैं? जी, उसको लूज कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा सुनिए, फिर से सुनिए। बर्क साहब ने कहा कि अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। मोहम्मद यूनुस साहब, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान गलत है या नहीं?
देखिए बर्क साहब का ये कहना कि इससे बेहयाई बढ़ेगी, तो इससे तो इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि देखिए बेहयाई अगर बेपर्दगी आम हो जाएगी तो उससे बेहयाई के बढ़ने के जी बेहयाई तो बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब बेपर्दगी आम होगी, मुझे थोड़ा मैं बेहयाई समझना को चाहती हूँ। रोकने के लिए ही इस्लाम, मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे अगर मैंने हिजाब नहीं पहना, एक मुस्लिम महिला ने देखिए जब वो पूरा सलवार सूट पहनकर निकल रही है, तो कौन सी बेहयाई कर दी? पुरुषों की निगाहों में तो पुरुष तो ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जहाँ 8 महीने की बच्ची से रेप हो जाता है और 80 साल की बुढ़िया से रेप हो जाता है, तो उसमें बेहयाई कैसे बढ़ती है? यूनुस साहब जरा मैं डिटेल में समझना चाहूंगी आपसे। जी देखिए आप इसको यूं समझ सकती हैं, आप सऊदी अरब में देखिए कि वहाँ पर्दा कंपलसरी है। सऊदी अरब नहीं, मुझे आप मुझे बताइए कि बेहयाई कैसे बढ़ेगी? 8 महीने की बच्ची और 80 साल की बुढ़िया, सबसे रेप होता है, ठीक है ना? वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो पर्दा कैसे? पुरुष की निगाहों का भी तो पर्दा इस्लाम में बताया गया है, जरूरी कि निगाहें फेर लो, निगाहें नीची कर लो। तो औरत ने सारा हया का ठेका औरत ने लिया हुआ है कि अगर औरत ने पर्दा नहीं किया तो बेहयाई बढ़ जाएगी। सड़कों पर क्या होने लगेगा? लड़के छेड़ने लगेंगे लड़कियों को। आप कह रहे हैं अगर लड़कियों ने अपने आप को नहीं ढका तो, ये कह रहे हैं आप? कैसे बढ़ेगी जरा मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि तमाम मुस्लिम औरतें आपका ये शो देख रही हैं, वो देखना चाहती हैं कि आखिर कौन सी बेहयाई कर देंगी वो अगर अपने घर से वो बुर्के और हिजाब के बिना निकलेंगी। टेनिस कोर्ट में सानिया मिर्जा भी बेहयाई कर रही होंगी आपकी नजर में? तो ये मेरे लिए तो देश का नाम रोशन कर रही थी, एक आइडल थी ना मर्दों के लिए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? सानिया मिर्जा ने भी फिर कोर्ट पे जब वो शॉर्ट्स पहनकर खेल रही थी, चुस्त टी-शर्ट पहनकर खेल रही थी, तो वो भी आपकी नजर में बेहयाई होगी फिर तो? सर, देश का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए सानिया मिर्जा अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने? देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है, टॉपिक यही है कि औरतों का पर्दा, आपने कहा बेहयाई बढ़ेगी, आपने कहा आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे बेहयाई बढ़ेगी, मुझे डिटेल में समझाइए। देखिए जब एक औरत बेपर्दा निकलेगी तो उससे इम्कानात इस बात के हैं कि माहौल गलत होगा, और जब औरत कवर्ड होकर निकलेगी, कैसे माहौल गलत होगा? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की गलती है ना? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की तहजीब और पुरुष की गलती है। औरत की क्या गलती है इसमें? नहीं मैडम, देखिए फिर तो वो जो छोटी सी बच्ची है, फिर तो एक मिनट सुनिए ना, अगर आपकी माँ बहन पर्दा नहीं करती तो क्या नियत खराब होगी? देखिए इस्लाम के कानून की बात हो रही है। घर में पर्दा नहीं करती, क्योंकि इस्लाम में घर में तो पर्दा करने के लिए नहीं कहा गया है, तो क्या उन औरतों से भी माहौल बिगड़ता है और नियत खराब हो जाती है अपनी माँ बहन पर? नहीं होती ना? क्या कहा आपने? इस्लाम में पर्दा बाहर जाने के लिए ना, घर के अंदर तो नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, जो महरम मर्द हैं, उनसे पर्दा नहीं है। जो गैर महरम मर्द हैं उनसे पर्दा है, बाप है, भाई है, बेटे हैं, उनसे पर्दा नहीं है। तो जो गैर महरम है उनसे तो पर्दा है। और अगर महिला अगर बेपर्दा निकलेगी तो पुरुष बेहयाई करेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं? कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना? फिर वो लड़की छेड़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे समझाइए, आज मैं समझना चाहती हूँ, आपको पूरा वक्त दे रही हूं। हेलो, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? आप 4 बार सुनिए, मैं 5 बार आपको रिपीट करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे डिटेल में समझाइए कि अगर सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर खेलती हैं मिनी स्कर्ट पहनकर, तो वो अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वो एक अच्छी आइडल हैं, या फिर वो बेहयाई को बढ़ावा दे रही हैं? जैसे कि आपने कहा, मैं बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक रखता हूं। अगर कोई लड़की जो है वो स्विमिंग कर रही है और ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आती है, देखिए, और वो मुस्लिम लड़की है, तो फिर वो बेहयाई कर रही है क्योंकि देखिए मैडम कौन क्या, देखिए मैडम एक मिनट सुनिए, कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। भूल जाइए, मैं कह रही हूं एक औरत, भूल जाइए एक औरत, मैंने कहा भूल जाइए एक औरत। तो इस्लाम कैसे देखेगा सानिया मिर्जा को? और देखिए इस्लाम कैसे देखेगा उस मुस्लिम लड़की को जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है पूरी दुनिया में, लेकिन पर्दा नहीं कर रही है? तो इस्लाम की नजर में वो औरत कैसी होगी? भूलिए सानिया मिर्जा, नाम छोड़ दीजिए। बस देखिए, इस्लाम की नजर में अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है वो गुनाहगार है, और उसका मामला अल्लाह से मामला है। वो अल्लाह ताला के वहां उसका फैसला होगा, और वो बेहयाई बढ़ा रही है। क्या मामला करेंगे वो अल्लाह का मामला है, ठीक है? और वो बेहयाई बढ़ा रही है यूनुस साहब, है ना? देखिए उसके जिम्मे लाजिम है कि वो पर्दा करे। लाजिम छोड़िए, अगर वो निकल गई तो क्या वो बेहयाई बढ़ा रही है? इस्लाम की नजर में वो आवारगी बढ़ा रही है?
جی اسلام کی نظر میں کیا وہ عورت جو پردہ کرے بنا باہر نکل رہی ہے وہ بے حیائی بڑھا رہی ہے, آوارگی بڑھا رہی ہے, جیسے کہ برق صاحب نے کہا؟ دیکھ وہ گناہگار ہیں, وہ گناہگار ہے. وہ برق صاحب نے کیا کہا, مجھے میں جو کہہ رہا ہوں سنیے. بہت سارے مسلم لڑکے جینز پہنتے ہیں, ٹائٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور داڑھی نہیں رکھتے, ٹوپی نہیں پہنتے, تو ان کے لیے تو برق صاحب نہیں کہتے کہ وہ بے حیائی بڑھا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. بہرحال سچ والا صاحب آپ بتا دیجئے کہ اسلام کی نظر میں دیکھیے برق صاحب کو ان کے بھی کہنا چاہیے. برق صاحب کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں نا, تو آپ بولیے نا, جتنے لڑکے جینز پہن کے کالج دفتر یا کہیں جاتے ہیں چست جینز پہن کے, چست ٹی شرٹ پہن کے, تو وہ بھی بے حیائی کر رہے ہیں. اگر شارٹس پہنتے ہیں یا کوئی مسلم لڑکا جو ہے وہ اگر سوئمنگ پول میں جا رہا ہے, میں نے کہا نا اگر کوئی مسلم لڑکا ٹائیکانڈو کی پریکٹس کر رہا ہے, سوئمنگ پول میں جا رہا ہے, یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے جس میں اسے چست کپڑے پہننے پڑتے ہیں, یا بیلے ڈانس کر رہا ہے, تو وہ بھی آپ کی نظر میں بے حیائی پھیلا رہا ہوگا, کیونکہ پردے کا حکم تو دونوں کو ہے نا. دیکھیے ٹائٹ کپڑے پہننا جس طرح عورتوں کے لیے منع ہے, اس طریقے سے مردوں کے لیے منع ہے. مرد بھی تو بے حیائی پھیلا رہے ہوں گے نا. جس طریقے سے پردے کا ذکر عورتوں کے لیے, اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے سچوالا صاحب, آپ کا مردوں کو بھی لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور کسی پر اگر چلیے عورت نے گناہ کیا, میری بات سنیے نا یونس صاحب, عورت نے گناہ کر دیا, وہ بے پردہ نکل گئی, مرد اس گناہ کو کم کر دے, آنکھیں نیچی کر لے, بے حیائی رک جائے گی. سمپل سی بات ہے, بے حیائی کہاں سے ہوگی؟ اگر مرد آنکھیں نیچی کر لے تو بے حیائی رک جائے گی نا. بار بار کہہ رہے ہیں. اچھا قرآن پاک میں دونوں کے لیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ کے اس بیان سے اتفاق رکھتے ہیں کہ عورت اگر بے پردہ نکلے گی تو بے حیائی بڑھے گی. کیوں؟ مرد اگر اپنی آنکھیں نیچی کر لے گا اور عورت بے پردہ رہے گی تو بھی بے حیائی رکے گی. بہرحال سچ والا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ قرآن اور حدیث میں برقعے کا ذکر نہیں ہے, کہیں بھی برقع شبد نہیں آتا ہے, کیا میری جانکاری صحیح ہے؟ جی یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جب بھی کوئی جو ہے ایسا سوال کیا جاتا ہے ہمارے مولاناؤں سے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو ان کو آواز نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جسے حجاب کہا گیا ہے, جسے حجاب کہا گیا ہے وہ کتاب میں نہیں ہے. جسے حجاب کہا گیا ہے وہ کتاب میں نہیں ہے. دیکھیے حجاب جس معنی میں ہمارے علماء جو کچھ کہتے ہیں اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ کے حکم سے نہیں ہے. پورے قرآن میں جسے حجاب کہا گیا ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے, لازم نہیں ہے. کسی ایک بھی آیت میں جسے حجاب کہا گیا ہے وہ آتا ہی نہیں. جن آیتوں کا ریفرنس دے کر ہمارے علماء حضرات یہ جتاتے ہیں کہ یہ قرآنی حکم ہے, وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں, 100% جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے ابھی ہمارے مولانا صاحب نے جس آیت کا یہاں جو ہے جو تذکرہ کیا وہ جان بوجھ کر پوری آیت نہیں پڑھتے, وہ ہمیشہ آدھی آیت پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا یدنین علیہن من جلابیبہن, حالانکہ یہ پوری آیت نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر پوری آیت نہیں پڑھتے. یہ آیت پوری ایسی ہے کہ وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ ہے پوری آیت. مولانا آپ کو اتنا نہیں پتا, آپ دوسروں پر تو جو ہے یہ الزام دھرتے ہیں کہ آپ پوری آیت نہیں پڑھتے, لیکن آپ خود اس جرم کے مرتکب ہیں. آپ جان بوجھ کر دنیا کے سامنے پوری آیت نہیں پڑھتے. یہ تو ایک بات ہوئی. یہاں پر حجاب کا لفظ نہیں ہے, یہاں پر جلباب کہا گیا ہے. جلباب کی جمع جلابیب ہے اور یہ صرف یہ چادر ہے. اس کا یہاں پر نہ تو سر کا ذکر ہے نہ پیر کا ذکر ہے. یہ اس آیت میں یہ کہا ہی نہیں گیا کہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکو, ہے ہی نہیں. اور یہ آیت آپ خود جانتے ہیں, آپ ہر بار جو ہے شان نزول کا تذکرہ کرتے ہیں. اس آیت کے شان نزول میں کیا کہا گیا؟ یہ ایک سچویشنل جو ہے بات ہے, یہ ایک خاص موقع پر یہ بات کہی گئی. یہ عام حکم نہیں ہے. عام حکم اگر آپ کو جاننا ہے قرآن میں تو آپ سورہ نور کی 24 کی آیت 31 میں آئیے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بھی حجاب کا لفظ سرے سے نہیں ہے. پورے قرآن میں حجاب کا لفظ اس معنی میں ہے ہی نہیں. اگر آپ کو حجاب کا لفظ دیکھنا ہے تو قرآن
हिजाब का लफ्ज अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह हिजाब करता है, अल्लाह हिजाब करता है। क्यों करता है भाई? अल्लाह को किस बात का डर है? क्या उसकी इज्जत लूटी जाएगी? क्या अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी कि वह हिजाब में रहता है? भाई हिजाब का लफ्ज किसी मोमिन खवातीन के लिए तो नहीं है, लेकिन हिजाब का लफ्ज कुरान में अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। ये इतना झूठ और द्रोहगोई करते हैं हमारे उलमा, जो दुनिया को जो है हमारे समाज को, हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं, वो ये जता रहे हैं कि जो है हिजाब का हुक्म कुरान में है। पूरे कुरान में किसी एक भी जगह हिजाब का लफ्ज मुस्लिम खवातीन के लिए नहीं है। और ये सरासर झूठ और द्रोहगोई से काम लेते हैं, गुमराह कर रहे हैं उन तमाम खवातीन को, उन तमाम लड़कियों को जो कर्नाटक में जिस तरह से उनके साथ हुआ। 17,000 लड़कियां जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उनकी तालीम रुक गई महज इन उलमा, इन मुल्लाओं की वजह से। उनकी तालीम रुक गई, उसके जिम्मेदार ये उलमा हैं। इन्होंने जिस तरह से झूठ बोलकर उन लड़कियों को जो है गुमराह किया है, वो बेचारियां ये समझ रही हैं कि ये हुक्म कुरान में है, ये हुक्म अल्लाह का है। हालांकि कोई भी हुक्म हिजाब के हवाले से पूरे कुरान में किसी भी मुसलमान खातून के लिए नहीं है। सूरे नूर की आयत नंबर 31 की अगर आप पढ़ते हैं, उसमें हिजाब का कोई लफ्ज नहीं है। उसमें भी वही कहा गया जो मुस्लिम मर्दों के लिए है। मुस्लिम मर्द के लिए भी अपनी निगाहें नीचे रखना है और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है। मुस्लिम खातून के लिए भी वही हुक्म है कि अपनी निगाहें नीचे रखो और शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसके अलावा जो यूनुस साहब से जवाब ले लें। यूनुस साहब, बिल्कुल कॉमन सी बात है। जी हाँ, जी मोहम्मद यूनुस साहब, सचवाला साहब की आपने पूरी बात सुनी, आपका जवाब मैं चाहूंगी। जी, सचवाला साहब की बात सुनी। पहले सचवाला साहब से कहें कि ज़रा तमीज़ सीखें। इन्होंने ये कहा कि अल्लाह को किस बात का डर है कि अल्लाह की इज़्ज़त लूटी जाएगी। इस तरह का बदतमीज़ी वाला लफ्ज़ इनसे कहें, इस बात के लिए माफ़ी मांगे। क्या इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? अल्लाह की इज़्ज़त लूटी जाएगी। इन्होंने मुसलमानों के अक़ीदे और मुसलमानों की मुस्लिम ख़वातीन के लिए नहीं है। क्या मुस्लिम ख़वातीन के लिए नहीं है हिजाब? नहीं, आप इस तरह के बदतमीजी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे नेशनल मीडिया में बैठकर। आप जो मर्जी इस तरह आपने क्या कहा? अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। आप अल्लाह को नहीं मानते, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान अल्लाह को मानते हैं। आप इस तरह का बदतमीज, पहले आप माफी मांगे, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आप एथिस्ट हैं, दुनिया थोड़ी एथिस्ट है। जी हाँ, आपने क्या कहा कि अल्लाह को किस बात का डर है कि अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी? पहले आप माफी मांगे इस बात के लिए। तो आप डिबेट में आगे जब बढ़ेंगे, पहले आप माफी मांगे इस लफ्ज के लिए। अल्लाह के लिए हिजाब क्यों है? आप पहले माफी मांगिए। हिजाब क्यों आया है? सचवाला साहब वो कह रहे हैं कि आपने अल्लाह के लिए जिस तरह से कहा कि उन्हें वो शब्द पसंद नहीं आए हैं, आप माफी मांगे, नहीं तो ये जवाब नहीं देंगे। पता नहीं चल पाएगा कि इनके पास जवाब नहीं है या फिर ये इसीलिए रुके हुए हैं। अरे देखिए, मैंने सवाल किया, देखिए हमारे उलमा हजरात ये कहते हैं, मैडम पहले माफी मांगिए। जवाब मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। जवाब इज्जत लूटी जाएगी। तो मैंने पूछा तो अल्लाह के लिए हिजाब क्यों है? क्यों है हिजाब? इसका जवाब दो, क्यों है हिजाब? मोहम्मद यूनुस साहब, तो आप यानी इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह को किस बात का डर है, अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। ये जुमला आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारे रब के लिए ये जुमला इस्तेमाल करेंगे आप? सचवाला साहब ठीक है, आप अगर अल्लाह में भरोसा नहीं रखते, ये आपकी निजी राय है, लेकिन अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप उस पर माफी मांग के बात को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सवाल किया है ना, मैंने तो सवाल किया है। नहीं, उन्हें ये शब्द अच्छा नहीं लगा, अब उन्हें अपने इश्क के साथ ये शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं लगा, तो आप उससे रिफ्रेन कीजिए। मुस्लिम खवातीन के साथ ये क्यों कहते हैं? वो मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, उनके साथ ये क्यों कहते हैं कि हिजाब नहीं करोगी तो वो आवारा है, उनकी इज्जतें लूटी जाएगी? नहीं, ये उनकी सोच है, आप बड़प्पन दिखाइए, ये उनकी सोच है, ये उनकी छोटी सोच दर्शाता है कि अगर औरत जो है, अगर औरत बेपर्दा होगी तो आवारगी बढ़ेगी। अगर इस तरह की सोच है, ये उनकी सोच दर्शाता है, पूरी दुनिया के सामने है। इसका जवाब भी अल्लाह को देना होगा। देखिए कि औरत को किस नजर से देख रहे हैं किया है ना, जबकि इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं वही कह रही हूँ, भट्ट साहब के स्टेटमेंट को यूनुस साहब ने एंडोर्स किया है, तो इसका जवाब भी अल्लाह को देंगे कि औरत को किस नजर से देखते हैं। बेपर्दा औरत एक ही नजर से दिखती है क्या? खैर,
بے پردہ عورت کا सम्मान نہیں کر سکتے کیا؟ اتنا صبر نہیں ہے, اتنی حیا نہیں ہے کہ آنکھوں میں؟ اس کا جواب یہ لوگ خود دیں گے اللہ کو. لیکن اگر انہیں لگتا ہے, آپ بڑپن دکھائیے سچوالا صاحب کہ آپ کی کسی بات سے وہ آہت ہوئے ہیں, تو آپ معافی مانگ کے شو کو آگے بڑھا دیجئے, کیونکہ تبھی پتہ چل پائے گا. معافی مانگنے سے میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا, میں معافی مانگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے, انہوں نے دکھا دیا بڑپن, ٹھیک ہے, بتائیے یونس صاحب. اب آپ بھی اپنا بڑپن جواب دیجئے. اب آپ بھی اپنا بڑپن دکھائیے. میڈم انہوں نے کہا, دیکھیے, انہوں نے کہا کہ حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. بات حجاب پر زبردستی نہیں ہے, بات ہے پردے کی. ارے جناب علی, بیچ میں بولنے کی آپ کے اندر بری عادت ہے کیا؟ جب آپ بول رہے تھے میں خاموش کروں, آپ بالکل خاموش رہیے, میرا جواب سنیے تسلی کے ساتھ. جناب علی, آپ نے بھی غلط بولا, میں خاموش رہا. آپ نے کہا کہ اللہ کو کس بات کی, میں تو خاموش رہا. میں نے کہا بعد میں سوال آپ سے کروں, اب بالکل آپ خاموش رہیں, بالکل خاموش رہیں. ارے بھیا خاموش رہیں, جواب سننے کی طاقت تو رکھیں, خالی بک بک کرتے ہیں, سننے کی طاقت تو رکھیں ذرا. دیکھیں قرآن پاک کی جو آیت آپ نے پڑھی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس آیت کریمہ میں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے وہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ظاہر سی بات آپ شان نزول کو مانتے نہیں ہیں اور شان نزول کا آپ انکار کرتے ہیں. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جلباب کا ذکر ہے, قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جلباب کا ذکر ہے, اور جلباب یہ سنگولر ہے, اس کی جمع, اس کی پلورل آتی ہے جلابیب. ارے بھیا بیچ میں نہ بولیں, خاموش ہو جائیں, بولنے کی بیماری ہے تو اس کا علاج کروا لیں. بیچ میں بولنے کی بیماری ہے اس کا علاج کروائیں آپ, اس کے بعد ڈیبیٹ پہ آیا کریں. آپ کو آپ کو بولنے کی بیماری ہے بیچ میں, اس کا علاج کروائیں. چلیے یونس صاحب اپنی بات پوری کریں. نہ ہو تو میں آپ کو ہاسپٹل بھرتی کرا دوں گا, اس کا علاج ہو جاتا ہے. چلیے. ارے یار بیچ میں بار بار بیچ میں بولتے ہیں, کوئی طریقہ ہے؟ نہیں, طریقہ تو بارک صاحب کے بیان سے اتفاق رکھنے والا ٹھیک ہے. جس آیت کو انہوں نے کوڈ کیا ہے, چلیے شروع کریں. جلباب کا ذکر, جس آیت کو انہوں نے کوڈ کیا ہے, دیکھیے شریعت کا جو مقصد ہے وہ پردہ ہے, کہ مرد بھی پردہ کرے, عورت بھی پردہ کرے. مرد کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی غیر محرم پر نگاہ نہ ڈالے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. میں پردہ رکھتی ہے, سنیے نا, آپ نے کہا پردہ کیسے کرے یہ ڈیفائن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں اپنے کنڈکٹ میں پردہ رکھتی ہوں, اپنی آنکھوں میں حیا رکھتی ہوں, اگر میں اپنے باتوں میں, طور طریقے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اگر اس میں میرے حیا اور پردہ ہے, تو کیا حجاب اور برقع پہننے سے وہ زیادہ حیا ہو جائے گی؟ بھائی پردہ آپ نے کہا نا نگاہوں کا پردہ ہے, ایسے ہی کیا عورت کے لیے اپنے کنڈکٹ کا پردہ نہیں ہو سکتا؟ ضروری ہے کپڑے کا پردہ ہی ضروری ہے. بھائی مرد کے لیے آنکھوں کا پردہ ہے, تو عورت کے لیے کیا اپنے کنڈکٹ کا پردہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے میں برقع اور حجاب پہن کر غلط کنڈکٹ کروں تو کیا وہ جائز ہے؟ نہیں نا. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر میں برقع حجاب پہنے بنا اپنا کنڈکٹ کا پردہ رکھوں تو وہ کیسا ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں, اگر حجاب اور برقع نہیں لکھا گیا ہے قرآن میں, تو میں اپنے طور طریقے, بات چیت, ویوہار کا پردہ بھی تو رکھ سکتی ہوں. یہ میری چوائس ہے کہ میں کیسا پردہ رکھوں. جی دیکھیے شریعت نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے. میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہی ہوں, شریعت کی نہیں. سطر چھپا کے رکھیں, اور پلس ان کو جی قرآن کی, میں قرآن کی شریعت اس کے قانونوں کو, مطلب کیونکہ وہ کئی جگہ لاگو ہے, کئی جگہ لاگو نہیں ہے. قرآن میں ہاں چلیے. دیکھیے میڈم, ہمارے وہاں پوری شریعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع امت اور قیاس, یہ چار چیزیں مل کر شریعت بنتی ہیں. ان چار چیزوں میں ہی ہم حکم کو تلاش کرتے ہیں. پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے, قرآن میں نہیں ملے گا تو ہم حدیث میں دیکھیں گے, حدیث میں نہیں ملے گا تو اجماع صحابہ میں دیکھیں گے, اور وہاں نہیں ملے گا تو ہم قیاس کریں گے. اس کے بعد وہ حکم لگایا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی عورت پردہ نہ کرے, اپنے چال چلن میں حیا رکھے. دیکھیے شریعت نے جو حکم دیا ہے, قرآن نے جو حکم دیا, دونوں کا حکم دیا ہے کہ عورت اپنے چال چلن میں بھی حیا رکھے, اپنی آنکھوں میں بھی حیا رکھے, اور پلس کیا ہے اپنے جسم کو بھی ڈھانپے. یہی حکم مردوں کو بھی دیا گیا ہے کہ مرد بھی اپنے جسم کو ڈھانپیں اور اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں. اگر کوئی عورت, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عورت پردہ کر رہی ہے
اور وہ بہت باحیا ہوگی، واقعتاً یہ بات صحیح ہے، اور ایسا بھی ضروری نہیں کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی ہے تو وہ بے حیا ہوگی، یہ بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں حکم پر عمل کرے، ایک عورت پردہ بھی کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، مرد کے لیے ذمہ داری بھی ہے کہ مرد بھی پردہ کرے، اور پلس یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، کسی بھی غیر محرم پر اپنی نگاہوں کو نہ ڈالے، اگر وہ نگاہوں کو ڈالے گا تو اللہ کے وہاں اس کو سزا دی جائے گی۔ محمد یونس صاحب، کبھی بھی میں نے ایسا بیان دی کہ عورتوں کے حجاب پہ اور برقعے پہ بہت ہو ہلا مچتا ہے، پورا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، بہت دقت ہو جاتی ہے، السنکھیکوں کے ساتھ اتیاچار ہو جاتے ہیں، اگر جب وہی لڑکے ایک منٹ سنیے، پہلے میری پوری بات سنیے، پہلے میری بات سنیے، ہاں اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا، سن لیا میں نے، یہی کہیں گے نا آپ اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا نا، بس ٹھیک ہے، سن لیا میں نے، اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا، میں نے کہہ دیا نا قیامت تک قائم رہے گا، سن لیا میں نے، آگے کہوں، سن لیا میں نے، آپ ہی کی بات کہہ دی، آپ ہی کی بات کہہ دی، اسلام کبھی خطرے میں نہیں آ سکتا، آگے چلیں۔ ہاں، کبھی آپ لوگوں نے ہو ہلا نہیں مچایا جب پروش جو ہیں وہ چست کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، کتنے ہی لڑکے ہیں، کتنا آپ کو، آپ کے جب تازیہ نکلتا ہے یا پھر کوئی جلوس ہوتا ہے، یا آپ کو کئی جگہ نظر آ جائیں گے اپنے ارد گرد، انہی کالجز میں جہاں پر وہ بچیاں جا رہی ہیں حجاب پہننا جہاں کمپلسری کہہ رہے ہیں، انہی کالجز میں چست جینز چست ٹی شرٹ پہنے ہوئے لڑکے مل جائیں گے، داڑھی نہیں ہوگی، کلین شیون ہوں گے، سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، جواب دوں تو تب کبھی نہیں ایسا کہا گیا کہ بھائی ایک منٹ سن لیجئے، تب آپ نے کبھی نہیں کہا، نہ برق صاحب نے، نہ آپ نے کہا، آپ ہی کہہ دیجئے آج میرے شو پہ کہ ارے بھیا وہ لڑکے اگر جینز پہن کے نکلیں گے، چست ٹی شرٹ پہن کے نکلیں گے تو بے حیائی بڑھے گی، آوارگی بڑھے گی، انہیں روکو۔ جی، آپ نے کبھی اس موضوع پر ڈیبیٹ کری؟ میں کر رہی ہوں نا، بتا دیجئے، سوال پوچھ لیا نا، جواب دے دیجئے، چلیے میں نے مدعا اٹھا دیا، جواب دے دیجئے، کریے کھنڈن اس بات کا، کریے آندولن اس پر، کہیے، میں نے کہا نا، میں نے آپ کو جواب دی، میں نے کہا آپ سے پوچھا نا بھی اپنی ڈیبیٹ میں، ہاں کری میں نے، ایک کام کیجئے گا، سنیے پہلے سنیے، آروپ لگایا تو سننے کی بھی ہمت رکھیے محمد یونس صاحب، سنیے، یوٹیوب میں آپ جا کر سرچ کریے گا، میں نے اس مدعے پر ڈیبیٹ کی ہوئی ہے، میں نے اس مدعے پر ڈیبیٹ کی ہوئی ہے، اور ایک بار نہیں دو بار کی ہوئی ہے، یونس صاحب گوگل ہے نا آپ کے پاس، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، آپ پلیز جائیے، سرچ کریے، ٹائپ کیجئے، اس میں آپ کو ملے گا، آپ اسلام پر بات کریں، آپ پولیس پر بات کریں، آپ حکمرانی میں مدعا نہیں کریں گے، بے روزگاری پر کیا ہے نہیں کریں گے، آپ کبھی اس پر ڈیبیٹ بلائیے، ہندوستان میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے؟ آپ کے شو میں آئے تھے، کیا کہتا ہے اسلام میں آئے تھے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی اللہ اس پر نہیں ہوتا ہے کہ مرد جینس پہنتے کیوں نہیں ہوتا ہے، ہم مساجد کے اندر لوگوں کو بتاتے ہیں، لڑکوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ ایسا لباس نہیں پہنیں گے۔ آپ سنیے، آپ تسلی سے سنیے گا 20 سیکنڈ، ہاں میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، ماشاءاللہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں اتنی پیچھے، تو ٹائپ کیجئے گا، اس مدعے پر میں نے ایک نہیں دو تین ڈیبیٹ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات، یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، پرشوں کے چست کپڑوں کو پہننے کو لے کر ہو ہلا ہائے توبہ کیوں نہیں مچاتے ہیں مسلم دھرم گرو مولانا مولوی اور مسلم نیتا؟ کیا حیا اور شرم صرف عورتوں کو ہی رکھنی ہے؟ کیا پردہ صرف عورتوں کو ہی رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس مدعے پر اب آگے بڑھیں یا اور ڈیٹیل چاہیے، یا ڈیبیٹ کا لنک پہلے سنیں گے اور اس کے بعد آگے بات کریں گے؟ ہاں، اب میڈم میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے بے روزگاری پر کتنی ڈیبیٹ کری؟ ارے ایک منٹ، آپ کون سے شو میں آئے؟ میں نے بے روزگاری پہ بھی ڈیبیٹ کی ہے، آپ سنیے میرے، جس دن آپ ایک منٹ سنیے، جس شو میں آئے ہیں اس شو تک رکھیے، میں نے بے روزگاری پر بھی ڈیبیٹ کری ہے اور میں نے مہنگائی پر بھی ڈیبیٹ کری ہے، آپ مجھے مت بتائیے، میرے جس شو میں آئے ہیں اس کے ٹاپک تک رہیے، آپ نے اس کے ٹاپک کی بات کی، میں نے اس کے ٹاپک کا آپ کو حوالہ دے دیا کہ میں نے 2 ٹاپک کی ہیں، اور آپ جا کے چینل دیکھیے، لنک دیکھیے، میں نے آپ سے کیا کہا، آپ چینل دیکھیے، آپ چینل دیکھیے، سنیے میری بات، آروپ لگانے سے پہلے اپنی ریسرچ کر کے آئیے، آپ جا کے دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ میرے شو کیا کہتا ہے اسلام میں آئے، تو اسی لیے اسلام کے مدعے کی میں بات کر رہی ہوں، اور آپ چاہیں گے تو آپ اسی مدعے پر بات کریں، اور اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ میں شو میں آنے لائق ہوں یا آنا چاہتا ہوں تو آپ پلیز فیل فری ٹو گیٹ اپ اینڈ لیو دا شو، اوکے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سیدھا سوال کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا اب برق صاحب کے بیان کا آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے کہا میں برق صاحب کے بیان سے سہمت ہوں، اب میں نے آپ سے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کیا اگر پرش جو انہی اسکولوں میں انہی کالجز میں، اور آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ کو دکھتے نہیں ہیں، چست جینز پہنے لڑکے دکھتے نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہیں گے تو آپ اپنے آس پاس کے علاقے میں سب جگہ مل جائیں گے، چست جینز چست ٹی شرٹ پہنے ہوئے لڑکے تمام جگہ مل جائیں گے، شارٹس پہنے ہوئے مل جائیں گے، سوئمنگ میں بھی مل جائیں گے، آس پاس آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، باکسز پہن کے سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب نہیں دکھتا ہے، نہیں تو پاکستان میں آدھے سے زیادہ سوئمنگ پول بند ہو جائیں گے، میرے ہی بہت سارے دوست ہیں جن کے سوئمنگ پولز کے وہ اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا تب ہو ہلا کیوں نہیں مچتا ہے؟
तब आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि भाई अगर लड़के जो हैं पैजामा कुर्ता पहन कर नहीं जाएंगे तो बेहाई फैलेगी, आवारगी फैलेगी? आप जो हैं आप रिसर्च कीजिए इस पर। आप मेरे शो पर ही कह दीजिए, आप मेरे शो पर ही कह दीजिए कि बेंगलुरु में उन लड़कों को भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा जो जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाएंगे। वो बोलिए ना कि बेंगलुरु हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी हो, भारत के किसी भी हिस्से में अगर चुस्त कपड़ा पहनकर कोई मुसलमान लड़का जाएगा तो उसे पढ़ने का, तालीम रखने का हक नहीं है, उसे बॉयकॉट करना चाहिए उन कॉलेजेस का। थोड़ी बोलूंगा। हाँ नहीं आप तो नहीं, अरे मैं तो कह रही हूँ अगर आप बराबर समझते हैं लड़की और लड़की को। अच्छा एक सेकंड मत कहिए, मैं फिर से पूछती हूँ। बिल्कुल मत कहिए। देखिए अरे एक मिनट, इस्लाम में पुरुषों का चुस्त जीन्स पहनना, टाइट जीन्स पहनना गलत है कि नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। एक सेकंड कोई भी देखिए ऐसा लिबास जिससे क्या है जिस्म की नुमाइश नजर आए, जो मर्द का सतर शरीयत ने तय किया है, इस्लाम ने तय किया है, वो क्या है नजर आए, ऐसा चुस्त और टाइट लिबास पहनना मना इस्लाम में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप इस्लाम की बातों को जो अल्लाह ने कही हैं आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप जो स्टैंडर्ड लड़कियों के लिए रखते हैं कि भाई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देंगी, तालीम हासिल नहीं करेंगी अगर उन्हें हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, तो क्या आप ऐसा पुरुषों के लिए भी रखते हैं कि उन लड़कों को हम कॉलेज नहीं जाने देंगे, वो लड़के कॉलेज नहीं जाएंगे जो जीन्स पहनकर जाएंगे, टी शर्ट पहनकर जाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा भी कानून आना चाहिए, आपको ऐसे भी बयान आने चाहिए आपके जो तमाम सीनियर मेंबर्स हैं उनकी तरफ से? क्या आप इसकी पहल करना चाहेंगे? मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ये बोलिए मैडम, पहली बात आप पहल करना चाहेंगे, मैं ये कह रही हूँ। देखिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप शुरुआत करना चाहेंगे मोहम्मद यूनुस साहब ये कहकर स्टेटमेंट के साथ? लगेगा कि इस्लाम लड़की और लड़की बराबर नजरों से देखता है। आप भी समझती हैं, एंकर हैं, ये हिजाब का मुद्दा एक सियासी मुद्दा है। मैंने छोड़िए ना, मैं बिल्कुल सियासत की बात ही नहीं कर रही। मैंने बीजेपी, कांग्रेस, ओवैसी किसी का भी नाम लिया, मैंने सिर्फ कुरान हदीस तक सीमित रही। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मैंने एक मिनट, मैंने कोई भी पॉलिटिकल नाम लिया आपसे नहीं लिया। मैंने कुरान, मैंने आपसे क्या कहा? आपने अब फिर से नहीं सुन रहे हैं। आपसे क्या कहा? अगर लड़कों का एजेंडे को आगे बढ़ा रहा मीडिया वाला और कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि अच्छी बात है कि आप अपने आपके धर्म के हिसाब से जो सही है गलत आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको हक है उसका हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। पर क्या, अरे सुनिए तो सही, अगर आपको लगता है कि जो आप लड़कियों के लिए कर रहे हैं ना, लड़कों के लिए क्यों नहीं कर रहे? बस मेरा ही सवाल है। इस्लाम की नजर में तो औरत मर्द बराबर है ना, तो लड़कों के लिए मुहिम क्यों नहीं चलती है? मैं पूछ रही हूं। क्या पता है लड़कों के लिए नहीं कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे मेरे यहाँ बताइए ना कि आप स्टेटमेंट देना चाहेंगे? मस्जिद पर जाकर मैंने कहा ना आप ये स्टेटमेंट देना चाहेंगे? आप ये स्टेटमेंट देना चाहेंगे? मैं स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा, पर्दा मर्दों के लिए भी है, पर्दा मर्दों के लिए भी है, पर्दा औरतों के लिए भी है। और मर्दों के लिए पहनकर टी शर्ट पहनकर जाते हैं उनके लिए आप कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे? सचवाला साहब, अगर इस्लाम की नजर में औरत और मर्द बराबर है और दोनों के लिए पर्दे का हुक्म है, तो फिर पुरुषों के लिए कोई हाय तौबा और हो अल्लाह क्यों नहीं है? देखिए इस्लाम उसी कॉलेज में जहां पर लड़की की पढ़ाई रुकवा दी जाएगी, उसका एग्जाम छुड़वा दिया जाएगा, जहां पर वो हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, उसी कॉलेज में अगर लड़का चुस्त जीन्स पहनकर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम लड़का। देखिए इस्लाम औरतों और मर्दों के लिए इक्वल बात नहीं करता। औरत जो है हमेशा इस्लाम की नजर में कम तक है, नाकिस है, कम तक है। एक बात है। दूसरी बात, मैं अपनी तमाम बेटियों और तमाम बहनों से ये बात कहना चाहता हूं कि हिजाब कुरान में नहीं है। और जिस बात को लेकर जितना आज वावेला मचाया जा रहा है कि हिजाब कुरान में है, हालांकि सच्ची बात यह है कि हिजाब का हुक्म अल्लाह नहीं देता, हिजाब का हुक्म अल्लाह नहीं देता, बल्कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये हिजाब का हुक्म मुल्ला देता है आपका। ये अल्लाह नहीं देता बल्कि आपका मुल्ला देता है। हिजाब का हुक्म मुल्ला देता है, अल्लाह नहीं देता। पूरे कुरान में किसी एक भी जगह हिजाब नहीं है, हिजाब नहीं है। अगर जो हुक्म है जिसे सूरह नूर में आयत नंबर 31 में आया है, वो वहां पर मुजर्रद ये कहा गया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी जो है शर्मगाहों की हिफाजत करो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं पूरी दुनिया से कि कर्नाटक की जो 17,000 जो है मेरी बेटियां हैं, जो 17,000 मेरी बेटियां, मेरी बहनें हैं, देखिए क्या उन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की? क्या उनकी निगाहें नीचे नहीं है? क्या उन्होंने कुरान के हुक्म की तामील नहीं की?
देखिए वो एक सलवार पहनी हुई है, वो एक लंबा कुर्ता पहनी हुई है, और जो है उनके जिस्म, उनके सीनों पर जो है दुपट्टा है, ओढ़नी है। इसके बावजूद ये हमारे मुल्ला, चलिए सचवाला साहब और यहाँ पर आप यूनुस साहब, आप दोनों आए हैं। अगर औरतों के पर्दे से बेहयाई आवारगी तय होने लगती तो शायद छोटी 6 महीने 8 महीने की बच्ची और एक 80 साल की बुजुर्ग के साथ हैवानियत आए दिन ना होती। बहरहाल आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और उस मुद्दे पर आपने बातचीत की, अपने अपने विचार रखे, कुरान हदीस की अपनी इंटरप्रिटेशन आपने बताई, हवाला दिया आयतों का, और ये आपकी निजी राय थी। फिर भी हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप खुद पढ़ें, जानें, स्कॉलर से बातचीत करें, फिर उस मुद्दे पर अपनी राय कायम करें।